dunia hi weekend sermon sei thina phat pathin epe ki tawin teng le angai dinga ki gojing hagawa antha hol jing thei tamta yum jing je un dunia hi aban zom thei ding hi ki tawin hapta khana khatwei be weekend sermon ti hitin Friday ni la hongkis upload thei lo jong le Saturday be a hongki uploading in bol ham kain ko di wehin aji chu howin ki kai pan ta jong le ai tia jong howin kai na lem chang mu zo lo na to namun sepai mun mi gama ga tam ta in hepa hin nga hi o ti thu rikoi sa vel vela hong keu hilovin ken jong toy mun tina wa thei ka hi tapu in hiji achu mitam thei pen atam thei pen koma hije hagaw an homza na khatweile hinna nei lo dinga ta thu seina phat kan manding atam zawang chu hinna nei sa ho kitil khona ding kisem phat na ding kisu di na ding ti ho ajaban bana kan sei go na la hin dunia hi kathupi to kitu in hin kho lungset ta ai wanga ki papi ta isopinu alo han jeb ho adinga chu ichanu boinu mangte kiti inei puna da hanunga ai nei pu mi gama gospel hlang sama chilaya hungmon lim in langa jong hung ki pathei lo eje inei pu thi na chung ama hung ki tep na chu kai nei pu na to ban ken ka to zom dinga hi ti a hung ki pedo ahi in ama thu simi dunia ithupiu to akito na tam ta umin che chu achai na langle kan sei dinga hin dunia ka hin kia sangkhol tha nektai tha ama ko na kana mu ahin pathin i thangwa unahi tuni hin ithupiu hi na do na ho don but na namu phading kitia ni thupi diu na do na ho don but na namu phading hin khwai do na tam ta pathin ina do no mu aumin hi chehi iti yati le kachunga lungham iti dana chehi keichunga suham iti dan ham ipg ham ti koi son tamta ine yune i bible azong hi to banga dong thei de tam ta umin sam le khabu jenga jong khoi to bang koi son chu aum sau sawin heche koi son ni david ni jong ana dongin mi theng che masa tam tai nan na dong nei ai tu ni hin heche do na ho hi mata a chom cha khat ka sunga ki don but a umin ain kho sau ta chenunga hung ki don but a umin teng le ain kho a don but na ki mulo ai wa wan kho pia chu a don but na cham kim mu a ki pa ma ding ki dai chi ho chu chom cha in ga la kho mu hitin dunia ka sei good point tam ta hi kale khabu chapter le khabu mun chom ata hi kana sut sa a umin adia nakine na zo se benungin zong
napathian nalai ti ho teng le phat zo sia pakai phata ta hinam ti le khabu ho achun he che thu o hi a answer ti mayuti a ling se chu koi machan answer nei pun pakai ko ma bu umahin ai wanga apathin le khabu ma akuna hol thei ki hol khoma ta chu answer ki pi na to le khabu ka sei ni ho le adang khat le ni umin tin khopi dunga hi speaker pa hamai lo le worship leader hamin pakaya phai anti le mipin phat zo sen atin a leader in phat zo sen ati le mipin pakaya phai chechu ki hil kit ki ngai talawa i bai har sa wain au ki sei do dong zu ya chu adon putninga mipi zu ki ready ziain ai wa ni khat hi ka ngai tu in o mipi in pakaya phai phat zo sen tia ikidon butu dub la yu khun mipi la khat le ni ha ai lo la tam zo ha alung sunga no ngui kaidin wang pakai aphapui anati ding mi hi umzia kamuziin adia iche phat zo se pakai phata ta hinam ti le khabu kan sut lo ain hiche le khabu choile abeina sotan hi jong le khabu dang to kan gop khoma thagau anpha ki koi khom tia khun che le khabu te oi kan koi kinin volume 1 khat umin volume 2 khat dingai hi chawa chun na sim kit kinwai le tuni isar manu hi nangin tai na ki vei pun nan ki vei kan kana nang khodin kila lut keu se ilovin nang jong midanga de na pi son ding tam ta din ka ging chain ama sapenin Mary le Martha kan seinomin amani ucha ya ile wangchu ansar gangta mu ahivin asu pipau Lazarus alung set ma mau ai it ma so pidang nei jong ai povit amo ucha thum ho umdani ka venai le nu nei talo pa nei talo hi khanwam ti hi ngai to lo thei lo ai in hija chun sopi nu mei ni in sopi pasal khat se anei wa in sung khada cheng khom kiti chu ado didan da no la ngai lu didan ai wanga chu Lazarus chu athidingin damlowin gim tan hu umtan pakai chu gamla lo chakhat mun khana chu ahet je uchu na ko dimi a sonu nahi ai wangin pakai hung pu nahi nili ahung cham nalai akiti nahi nili cham nalai te oi milung jong ato kha hin tin la ajong kisa ana sau ta in nili yong cham nalai ni ain Lazarus chona thi zo ta in pakai hung phana chun Martha in pakai komi piana se pakai nang umila chin ka su pi pau thilo dinga ti chom khara ke holim nung chun Mary to ong ke hokinun Mary ni pian se asu pinu sei mama chu sei nei pakai nang hicha nang ma jong nang ma umila chun ka su pi pau thilo dinga anti athu seyo ki ba dan ko ibe nai le pakai ko ma aseyu hi a uchawa ana sei sau hi te dinga hi o pakai chu umle isu pi pala zarasi angai lu dan i her sa hin ei ni jong ei ngai lu in hi chun jisu ana umhile o isu pi pa thilo de kiti ana kiti heche chu ana sei khom hi te da ji chu pak aji chu piam tele pakai amu phat phanwai pakai kom aseyo ki bangi nahi aina che thu sim chu iza sawa hi in pakai in Lazarus akai thoki uchateni itiki pa di utam uchat humang kim so ki niu itiki pa di utam te oje igel thewei tunin hin kho ikoi san tam ta hi mata gang ta apakain eidon burjong omzie
Mary le Martha te ucha bang banga he thim lo sunga choma chom aiwa in he thim te le ki pa le tamta pakai na phazo ade yahi pakai na phazo abol no mai pakai alo pizo abol no mai thu pizo e pe no mai tiona o pakai che ana ka tho dinga che ana phali asanga phazo ke dinga pha ana sa je ai ti a sot zong ngai lo wa chom chakhat zo zo a hi heta he che in he chin ja pathin ni thangwa nau pathin kom ki pa thui sei nau tamta dinga hi ai wa to bang chu tamzi lo wai je chun aban ani nan sein katin ani na choi le pathin de hi ipi de o ti he don ni chu phars aluna lur son kin ni nei Joseph hin khoi ga ngai to leu chin Joseph lampi zod hi asauna lom lome ti lo the ei pu ni au te gavel hiding in apa na sol le au te na ma hi muda na len ta an nei sawahin apa na ma adei chum tiao jong cha u te adi thang set ta an hiding a hi jabana mang ai nei ki na lai set le e che manga ko na cha u te thang tom tun hi di wain tele Joseph la u te hi he chi un apa ki bang jong le anu te wi li a hi bin he che li te la chun Joseph hi anau Benjamin to aneu lai wa anu thita hin au teu kiti chu anu teu to lungmong sel khomai win chela a chun apan ngai lo le jong la u te hin anu chom in a chun chom bol na jong thu un tin khat vei le mu sit na jong to un tin sei thei ai pui ha san cha tama tam ding ai che din munahi Joseph ne ulaya pat anau to i jat ve u te he lo ka apa he lo ka i jat ve hum kap diu ham ti au jong hi adi te le Bible lo jong le iga agel thei atama tamai ai le au te chun agom lam lamin seutin au ten anazu tawin atilwa chun tha ding ati wa hin ai la alawa longel pi hling dom om ji uchun isupi itha ipi phachum na umam tin tuikul well tui umta luna aselun ahi in cheiwa chun sumkol veite amu phanu chun alawa akum upadom longel theo umlo ka hi le kilome isim sawe cha chun an ki zu unahi sumkol veite an ki chota win Joseph adil hasid di dani ngai tu thei ai mel mahon akimanwa apu mangur hi jong le au te oi ahu do dinga kiloma hi win ai wang che au te chun azu oi Joseph ina u te hi ga nung vet ki din ka ging cha in amit li ki thi puma hi suma ki cho a ki puita ho chun apuita win lamka la hin ipilung agel de o alhu nading la a he puin he lo gama cheding a hi ta in cha chun mi gama acha ho hin atunga azu son hi te ding hi thingla nga vo no ga cho a phaya atung uma zu to banga khu Joseph au ten azu ai tai ti chu he che cho sum kol ve ten ki cho son wa azu son ki nu chu ngai tu la chun mem khalin khodinga chun che hasid om di dan chu seitam ngai lo wa yer sa we khan kho ti oi yer sang ngen cha we khan kho he dinga chun Joseph au ten a bol naw hi koi ma khan kho to bang hi lo dinga ti chu her sai he chun Joseph i to bangina haset ta dem ahin
Potiphar kiti lengpa inpia guard commander tulaya SPG iti hotabang ahidem special protection group iti hotabang lengpa la inpi beng hola a commander pangahin cepa chun phatam ta chu ai nei pi achanga adal ha ngai ji achun he cha ai nei pi pi ding chun asu ding unai nei pi na sot to le ding chun a ki cho tan he ri chun apu pa in sunga chun ang ta nahi topic dang ading in che thui ka seimun ma che chu tunin tuni thupi ading in che ho chu seida in ka ting ai la che thupi to kitwa kain seinom chu ipiham itile Joseph koi machamu pha lowa achia nam kharcha namu pha di lo achia nam kitidi le chu asu pi ho chu ai mo nalayun Israel phung hung ki pat na ding te chu ai win cho mu lo na mu na chun mi gama apha tam zo mi in sunga na tonga ga umahin hichahin akho ma jing chu apinun ana dei chatai tiute gom lamin lup khom pi din a zolin zol ti mai ai pui nisim nisya zol theidan zat chom a zol hidingain ai wan Joseph anum pune chejo chun ni khale pinu na manin lupi dia tiele Josephin apun adal hain azam ta nei apinu hi nomei chalak anai kinalain aung pengin midangin an del phan khun ipiana seita hitana seichu akale laman bol ta hi adi ta seidile Joseph ka zol zo pun kamat zenga le che pune dal hai ati ri chu ai chu akale lama amanan he ya ama adinga thil chu an le hi ai le kilom ta khanen seido inai tulaya ito bang lung thim ta a mi thi na ding mi mo na ding hol thei igama tam na lai ti chu chaga sei jong chu ngai be set pun ala thilum chan he na diu kan sei hitan sei chu kasu pawin lupi de goin kaung pe nai le apuna dal hana jam ta ye ti ai le police case dinga ga vedinga chu kilom dan chu circumstantial evidence atiu hi cha chu kitup selai he chun Joseph chu apupa hungin sungkula akhum ta nai Joseph gelti mu sungkul alu ni pi agel de ayo ki hile pathin angal hasedi o pathin nangma kata sana nangma kagin je in nangma dong na mong moti bol golo he chenu mei hepna hatta zong in amina ka do zo hin aile he che kita ta nang de ka na hi to sungkul ka lu lo in kipa mani akidang ne Tio jong chu ei hoi le ki sei no mai thi awa Joseph mina pathini ata san ngai inata san tho thowin abel ngai na bel tho thowin a chai na lang chun ipi hung di tam itiele sungkul sunga mini mang ail chet na a mang hil chen the ai na chu head in ahung omin Pharaoh in mangkidang ta amang
hil chen na to ka si leng pa lung thim chu boi ti chu i madang ngai tu thelo amang chun disturb abol asu boi aim che sungkula amang ana hil chet pi a athilo pa zo chunan gel do a ani sel faro in ka ko na tian ko do wa zo sebin mangzo in hil chenai le Egypt ga mami ching mi them le doi themo kisan ai lo le ipia them na chum zo si jong agu yoen koi ma chan che mang meaning cho hello ji uchun Joseph ko wa chun Joseph bi pathinin a pi ji achun avel vel Genesis bung som thum le kona simai le pakai jo Joseph ko ma umeti vel tamda ki sei hele chun amang chu lengpa mang chu an sei do le ha salo hil Joseph amining cha sei do pi nei aje chi piam chi na pepan che chu ai hil chen ai he cha ko na chun Joseph i hung ti ta mi ti ai le thu sei on agom lama an sei te ngole sungkul sunga ko na prime minister ati ji khu di ai khang thua adang ta bang cha om lam yon ki he khapui tuni ka senun chi pya Joseph hin ain khuai koi son ana hau tho ding e ale ken pathin hi banga kagina hi banga ama kata sana ama pathin ging khen cha ka uma ade lo mong bol ka got lowa ka pathin do na mo I ma cha bol golo ka jing laya iti danam ati di to di do lai ai wangin Joseph ina pathin ta sanna alha sopun again thei sung aha sat sung hin kho hi saul he jong le a answer an ki mu nei gol han lai phat sau thim ta chu gen theina namang ta jong le ang po do chun Pharaoh in akhut zem ala do a Joseph abu pi a ama chu lalto na to jing di jong le avai hom ding athu nei ding iya kai avai hom ding chun Joseph mo puna pedoin azidi yong amana boy pi angai ta pui Potiphar in ei pi sa hoi zo te din ka ging cha e Azir chu ata san pa pathinin Pharaoh mangcha a azidi nga hol pe ti zo hitin Herizon Joseph gen thine hin kho chu ang ki chai ne iti dan ham ti question tam ta chu a answer Joseph in an ki muta nahi numei lama ga sai ki lew hen Naomi le Ruth ama teni hichu nu ten akihil nawa te le mo ti kihil na anaman peno hi hecheria jong chu kihil di atama tamen chelang chu kentunin hin seida inkating hecheteni thusimi nangai to khajiwe Naomi Bethlehem akil hla ji chun mi gama Moab gama neding baizo kiwa neding baizo ti her ji ochu gape mui ahin la hiche munachun in ko khanin athil to dinga chu avela muki dinga jong nop lohil hiche acha te niu zinei theong I phanu chun anu pawu chun igam lamula kile ki jing talori je chun tuami gama ngali cha te le zinei pharai ta in ja chun agami te chanu imoding ki pui mai te ki tiu hidia hin hije chun acha pateni uchun ji anei tawin aila koi zo sangin jong cha anei man puwin apa chau chun pasal se siong thiwin
in khana pasal thumung thia in khana mei thai thumum ki ti chu mang set dinga zong mang lam dinga zong na dei di ka ging chapu ne pasal thum ji te to lung hai sel khom na inu chun phat chom cha khat sunga he mei thai thum ong jeng ta ga ngai tu la chun ai inu hi koi ma cha kholai le na dinga zong chi nom ne din gin chan pon thip wal dik ai heda chun lung set ta in a ne naumi hin koi son hau te in te kati chu o Israel pathian ka ho hingal mi ga ma gom jong le ngo hi che ka pathian chu ka su mil la hilo ia ti le to bangi ka chunga thil su mai ai dem kai nei pu thi cha jong le mi hem chi dan ngai yong ai tho nai pa chu che ma sa jong akilo moi po aya ia ti le ka cha te lom lom ani niu thi je ngo ham ai le iti dana in sum khana mei thai thum ka je ngo tiona naumi in koi sun hau di dan pathian direct a ado thei di le pathian iti ham che bol khil ka ne yo le ne hiltan ia ti le hitai mo tha ni to te pi keima hitai nu me ngen cha cheng khom yeng ni ga nangin na phal jeng hitam iti hitam ti koi sun hi naumin ado kum lo thei lo di ngai ana naumin lunggen khada nei kitan Bethlema zong ki la ta po in ne ding ki hingina tai ti het phat chon ki le ki dem ki go in amau te ni hana thu en satan haset ta lung hel ta in hana thu a sein herizon dal haung ki go na hele amau te khat zo in or pai ne le chu ate pinu sei jong hi di ai ja chu amare ki phalam lo di a chu a in ate pin phata asol hi je chun or pa dinga jong ga oi mo the ai pu ne hi ai ju nau mi na sei pi chu ate pinu sei pi chu adi lo ai pon adi ai tai ka sunga nau chang ki semelang chapa nei ki di jong le ti chan ge a chu a hep ain cha chun or pa ri ki le ki jong chu oi mo dau te ngai lu na be yong ko i dau ten a hin la rut ki ti kidang ta in ate pi ko mahin nami te committee hi untin nagam chu kagam na pathin chu ka pathin in te tin azui din ang ki go nei e hon le khabo kana subji bangin pathin thui abana ahung ki zomdan ihel sangin chawai ja chu ga lung se di jong hi chuti ta lung se umin igel povin aje chu aban ihel sawai ji in aiwa ama ho ele chu itia ato khalawa story abana a story nei di te chu ama wai ji chun ngai tu ti mo heche telemo mei thai gel Bethlehem lam zona hong kile ki niu hin lam kala ke ho na ho cha hi ana ki sun do hi le ngai nop la umintin lung se la umintin hasil set umintin thilon na theyong tamta uminte ti kata san ne hele chun telemo lung set ta mei thai ni chu ahung hung ta bi ne Naomi akhoten anamu chun Naomi hong tai tin analomu ne aiwa Naomi ain kho gen theina le awang se na chu akivet nai le amin to kitu tamong lo ai ta ja chun Naomi nei ti hi Mara nei ti ta bin aje chu hat chung in ka chunga atia pathine achunga abolo chu asei nei amin yong khel anop lewai ti imuena Naomi nei ti ta hi bin Mara 80 zowin aki nei ai ban che te le mo te thu sim chai ngai to le chin lung set zong achai la ju ki pa na ahung ta nei
Ruth hi Miloa Chang akila na ay akidal ha ho chomdingin agachi ji Pathinin hito bang mi wai chaho adinga zong hi provision anakoye kati nom na chu min changi ala ting le lolai adal ha den diu che chu mi gen thei leng wan an ki chomding akoi diu ti o kisan I bible ana chuna I pathinu hi chu thil zo se na cover zo sami kati nai he jun che ho cha chu root hin aga ki chom ji ai ai la achai chaina chun chit athu simi hin la choming katin mi hau ta khat Boaz ki tipa lowa he je bule bhola chun aga chi kha in he cha chorong ki ho ki aung ki heta win Boaz ina chal ija kai asu teo seina kona azza ta ja chun alung se ne ai zo le zidinga avet chui nai lowe ai la kinai pi ain sumi kinai pi hon zidinga anei theu adan ho ija kai ana sai ji chun chidan ana sa pan cha chun aung ki cheng taw ne ama ho thu sim keu ka sei got ai lo ji achun agom lam ka sei tan ka sei num chi pia Naomi le Ruth mei thai ni te hin wa vaina itidem leng vaina lampi chu sau ta ain zo no nei agamuwa mei thai din muna ko na charang pod un Naomi ana che namasa gam amite azat anamte gam chunong kile kinau chun pathin lampi an sempi a kangai tu teng le Boaz le rurung ki che nunga now sen an yuwa Naomi in atupa akidot ni ho chu an pu pani ho chu itiki padita anga in pompani chu itiki padita again thainau tam ta chu sumil tan tin akap nu arilong nu chu nuina kipa na hum kita nahi Naomi kiti min chu pudinga lomong ki thau thau ta ne mara kiti angai pui pathina sumil puina heje chu amani thusimahin akidang ma chu heje amani thusima kuna Boaz kitile Ruth hin chapa anei hui ipakai Jesu Krista hungpe na phungui hungki suna khun ama ni akun hungpe now sen min chu heje phungwe chon hung zau kita nahi pathen mulung sen akidang ta ami teo dal hangai lo ai dan te ho ama ta sangam le ama bel tun te ho dal hangai lo ai na te chu ang kilang ine he chun tunin na din muni ha sal he mai the gen the yo na ki sa mai the koi song tam ta ne nei mai the ia ti le che ka chung lung jeng ham ia ti le che ka chana ham te nati na tam ta de ai wan ngai to in Naomi le Ruth mei thai te ni te pi mo apathienu atasanu pathin chu na lai ai ire chu nakin na zo se beinungin zong na pathin na lai ti amani chungahin aung di dani athupi mama nei ang chete chu hile aleng vai nau again thenau lampi chu sau ta zong le a chai lang ki pa naung ki chai omi nei ai tua kan seiding te hoye ule aloi thum na te cho hiwin lei se chunga kipa manding anamulo lei se chunga chan pha jong ana chang puwe kitinum cho tamta a umin chela chun mili group li kan len do ai ama sapen Moses kangai tu je Hebrai bung som le khat chang som ne li som ne le gup khu sim leu chin hita imu cho che bai Bible chang hi pathen le gam na to na dinga eina til do la khat ai in
chuin Moses aki khan hlit pha nin ta san wangin Pharaoh chanu chapatia kimin voding adan aman chom khat chon se nom sangin pathin mi te to bol he su thu khom ding chu aleng zo ta na hi Egypt gama gozo se sangin Krista aho set naung chu chunglung zon ageli na hi azi chu aman to phanman asan ding lamjeng chu ave nai akiti nai Moses in ko vewo Egypt lal to na to di cho crown prince Pharaoh te se pucha thi phat phana bana to dia mai Pharaoh chanunun chapa nei lo je ama cha chapa dinga he che Nile lui chunga sin khup sunga hongki koi tuinan hlo a che chu he che nau sen chu akila chapa dinga ki akiwa chu athu sim chu vel tam ta I chapan laya ina ki hilu ai ta nei he che athu sim je he sa bai he chu che Moses se koi ham itele Pharaoh chanunu chapa dinga hongki wa ai Egypt gam chi na thep na zau se zil zo ai ta in iya kai azil zo ita Egypt lal to na to dinga chu qualify ita training chai ita nei lengpa athi nai lo ja ma to nai lo hi bowin lengpa thi phat phane aban ta to ding Egypt te Pharaoh de ama hi nei ai wain Moses che chu ada ya ti chu anom poi chomlo ka sung nop sa chon sena ato ta chu hin khom ding ni dang lai leng ho hi a chon se penu kiti jong la ti khel de ipon a je chipya no mei hoi zo se harema ki koi lu no wa a ji chu nei na ve tao ji queen kiti o chu anei na ve leng no kiti jong umnai ai wang harem kiti chun no mei hoi zo se a koi khom wa a dei to alup khom pi te chu ni dang la leng ho thu sim harem kiti hoi a thu sim sangen chai cho chu Moses sin hoi tan cho zo se amu sai chu na he chu to bangal lal to na to wa hin kho chom cha khat sun lop sanga chu pathin mi te to bol ken gen thena chu a heng zoi ti chu na a je chu aman ton sor gam ding zo chu ai ngai to ji achun chi chu an kil hen ak kiti na he a Moses hin khoi ivenare lung set ta khan umine Egypt gama ang puido akipana gen thena ngen cha ha san gen cha Moses to bang lom mi pi in ado dalu din yong kaging chapon a sei senum loy omun ado dal nom loy jang omun ta chu do jing jengu hitai Israel mi pi te khuzar pin vel tam ta chu azo san kitile milimana ho sanau ti obang ano achi pum puma apunu he cho ingai tu tile Moses in khoi lungset uma umai ain kanan gama lu na dingai pathin phalloi agom lama seide jun he che songpi avo atu yu ponani avo pena khu pathin lung hangai kiti ain aje chu Moses ta ya athua seya tu yu por yeng ning chu aman che chu abol khilin ta chu ai wa pathini iga gel ting le ki dang ta choi ama ti lo hi chu phamai mai ngai dam mai ti umlo ji chon angai dam lo chui di ala Moses kanan gam lu na di pathin kom athu mi veleu chen long sit aum dan chu long sit umai kanan gam au po ti lo pat alhun na di akine bu kanan gam chu ai wa che chu mulo de pathin ati ai ta ne ejo Moses an thum tun jong le pathin ipia se ya hi che thuai avelin ka koma sei ta hi na ti mai na o Moses nagen thei tho ka gelai le kharwe na su khil ngai dam tange ti le kilom ta ti lo he pathin ju pathin ai ati lo cha ti lo ai mai nei hi ti chun pathinin Moses taw na adon bu na hi hasit di dan na he che thuai avelin ka koma seida tan atile finally mai akal chu seina je jong ta lo mai ahin la tuni su mi lo di ka dei chu le se chuai pathin mi akinem namulo agin cha lo bangta hin ko ki chai mi an sau sau di we
ana lei se chunga pathinin kipa mana pelo chu wana atamzo akoi je ti gel do thei khan omi nei mosi kale khaboi jong chun kana sunta in mosi pathinin asu mil lo dan le akoi sandan chu athinunga ki mu chu iti muwa ipakai lei se chunga a umlai hin Elizale Moses pathinan soli nei amani hin pakai Jesu ahung vilue tiute anop dan chu van nop na ain pul ha wa bang jin sei ju ho no ma sa wal jiu chun bo chai tiam bu chakhat suna cha chu Elijah di Moses di ati ho na cho chu vele je no ma sa da na cha khu ka sei nom chu pathinin achapa building chun wana mi thing izat umjong le ain solpun wan til jong ain solpui cha hin Moses le Elijah ain soli nei tele Moses tribulation parting khule zudaten apakayu anta san ki theina diwin heto sani ain sol ki dingain heche heto sani te chu ko hiwam itele bible them zosen ahil set now chun Mosil Elijah mamai akitiki ni nai chabala chun ipimu wamiti aile van khopil hun tingule ta sanchaten la khat sadi ne yunai cheju ipilaham itile Mosile kelngoi no la kitita nahi cha chu kelngoi no itile pakai se nahin Mosi to pakai chaung ki sei khom ta chu hich kalwala ki choi sang na om na lai de heju Mosi lei chunga hin kipa na anamu zolo jong abange kipa man jong anamu zolo abange ai wanga athupi pen chu chunglama reserve pakai na koi pi ahi ani na chun Baptist John pakai hung na di anal hang sapi vetemun pathin kel ngoi no wanoi chon set pomang pa ti a mi pila ana phong do pa tele pakai Jesu ma chu Jordan lu ya baptize ana chan sa pa zone aina chom khar zone zone hi pathina de kita ta apan zala chun Herod alung hangin songkol ki khumtan hicha chunaman vewin pathin kel ngoi no ti anal hang sap ipakai Jesu chun haddo na ana to ding cha banang tong pantain mi ain hil pantain azui di yo tam ta tawin thilbol kidang tam ta aborin anasa sudamin athi kisan kai thowinai ai wangin John Baptist pa John sungkul omi viljong agavil pune mihim gel dana chun dat mo thei ta ai Baptist John in jong thusim cho za jing cho thusim cho za jing ai paka yesun ana to aim panta in thilbol kidang tam ta an bol tai tio chu azai ain songkul sanga khat veibe heche pakai Jesu in angvil lodham ti hikinep na jong ananei himai thi ai wangin pakain vil jong aga vil pune hi chai zon alung hung ha hi i bible ki mu the nei Matthew bung som le khat chang ni chang thum isimai le chuin zon in songkula Krista thilbol chan thu aza na hi le asei zuite phabe apalai sa in
ahung dinga chu nangma na hi mong hinam ole achom dang khat kanga ding ham agati sa e ati chu thasen lo ham na khat vei cha pakai nong akoma ima aga seilo aga vil lo hi me mi na chun alung hana umte hi dinga hi ai vai pakai don bunai vewu chun yi su na don bunin za uwa nang ho chi win lang na thuza cheng siule na thilmu cheng siwi athu chan zon za ga seita win mi chon khu amutai elbain lam azot tai mi pha su thengin a umin chule nangungan khuazatan mi thisa kai thowina umtai chule mi vai zaten ki pana thupa akisei pi tai chule che ana ngayu chule koi hizong le keya kipal hu na kum nei lo chu anun no mahi khoyen na lom lomena John ana kipal hi o na sei bang bal chu tu na gui long tai pan ei sol na chu tun ka tong pan tai ana lung dong hi in ana kipal hi be in ati de chona John chom khar jawa angong kitana pakai ri martar ding ong idi pakan hema ma de ai wanga gavil lowai aji chi pia wana ki mudi chom cha khat zo le wana ki mudi pakan he ji cho hi chun zonin wang phan achan chi piam te lei se chunga wang phan achan sun chu martar masapena melsia umahi ipakan zon chung chang asei chu ipiham itiale ama chu John bunga chang som thum lenga hi ka sei khilo na dingin hin sim do inge che hoi ka sama ma in achung changa thuk ke sei a hoi mama jingine John bunga chang som thum lenga ama chu ti zo John chu thau mei kunga salwa to bang hi ei pau to bang ti hum khain ama chu thau mei kung le salwa chu hi chule nang hon ama wa chu chom chakhat nom sa na namu na hi atina English velation he was a burning and shining light atina pakai adinga kimang hum pakai dinga kang hum ke sei nai chu he che kalwala comment hoi omde tuni hol hacha ho jong chei itu simile dei samina akong jing chei ya chu wa jing tinai chu akong jing ai le chu he je thau me a thau chu all a baby tina he candle bang hitale amo khang chun candle jong ana ki mangi nai candle bang hitale candle ja akong jing paule hi che hlum jing ai na hlum jing candle khu mut mil chin hlum ta lo ding ai akong jing lai chan chu a hlumin ai wan awa in ai tunin ka hin kho na hin khoi kong jinga wa pedo hinam ti tuni hola cha ho jong ikingai tu ngai akimun mit khat nahi le hlum lo mai thei ai wa ta lo di ipakain John chung chang comment na boli ana samong mong inai he was a burning and shining light ama chu meikung akong jing le wa pedo jing awa jing chu ahi ati nai chobani pakai ni chi Johnny numei in ahin numei sunga ping la achun athu pi pen alo pi pen ne anati nai ai la John he leise chung i macha thachana to na hin phatchom na amopo ne i macha phatchom na mopoi ai wanga wana ana thupi dingai chai wanga tawin Mary pakai pin anu
Mary pakai cross aki khai lai chun cross pong omai cross pong ipakai anuan vein numei ven nanuchu anti nahi ven nanuchu cheu chun John komachun John hello anu koma numei ven nachapa atin John komachun John ven nanuchu atinai nana gil kha I Bible phata ki sunai John koma ven nanuchu ati zokhun phata na anakir korchu heje pharchun seizui chun Mary chu ain langa apui tai ti chu gincha dan khana chun Joseph hi mata na thi ta dinga hi ipakai kum som le ni hilai chun Joseph na lai andung hi kimutaloi pakai na to en pat nunga hi Joseph kiti khat be ja ki sei polo ya chu adam ta lo hi dinga Jia chun Mary mei thai khat ani ta dinga hi pakai so piti mai te ta salama I Bible phata ki record hin pakai Yesu apien masang se chu Joseph in Mary chu alup pilo e kitin aina pakai hung pin zo nunga chu nei le nu pa hung ta jiu chun cha te ho an ne yun che chu wai nunga ipakai anta san cho hi pakai thi zo nunga pakai thi di chane ta san nai loi che chu ipakai anu hi John khun api doi e kan seilo na ipiha veu leile van pathen chapa pin na anaubu pakain apin na dinga an manin hije chun ipakai pin na nu chu wang phajeb le kilomta aina ai wangin ipakain anu adal ha dinga hin mi khona pi dongai pathin chapa anaubu anawo bhijong le ta salanga chun benefit ima umlowe ima cha tu na umlowe na Mary iti thia thiam ti yong aki hetapui John in in lama aki pueti John za sota adameti imu winai seizui hola a martara thilo ti chu ama khat be thau sala a selur sawi jong le cha jo thilo wai ja chu patmos tui kolgama ana koyuba to John gospel tengle thupon an sutna ki seijingi ai ana John te sepu hilai chu Mary chu damdalo mama dingai kasinu ji piam ta salam do la chun Mary pathin chapa pin ani anau buana to do hi jeng jong le leisi chungai I macha atu na ding umlowe che chui le Mary adinga wana pathin akoi chu thupi thode ai wanga I Bible che jong chu ei sei pi loi khat sei na lai te sei joi som ho Judas la tapun John la ana thizau talo ai je chun martar somong ngai tu mun tinai china na wa poster khanan kita ji in seizui som leni ho thidan kitin seizui ho lo ho kisan jong ang zawin ai pi choi chei hu namu jing wa hin
atam rồi tradition tí chú hoi ta hết chân lâu ai vàng chú đi thâu din kinh cha mình ai bị chú dùng le xây chú hoi về tiệm mu lúc xét đàn nuôi na ba cái asol na dung dây chân cam chum chi na chi này tradition asaya di ai le Thomas a chi gam la pen den India ang lungin madrasa tua Chennai kiti munakhu madras munakhu Mylapore kiti munakhu thiain Chennai chi zong sin agamu te du kagin cha chu Saint Thomas Mount kiti una Thomas anaki sel na khuti khati ti tam ta umine ke yong ni ve zen Chennai ka china ena pui khata win aga kimu nei hita bang chu sei ju ho hi akimu to ki jong talo ama china gam chi achu pakai ade ta san ta aga kiman cha wa a thinaw jong mel seta ta again thei pena ki bola thingen cha win chu a detail sei man na de pun ana ve jingun lang kimu ki talo we wan khopia bo kimu di ei ta we nei ai wangin sarmon ma salai ka sei banga chun wan khopia ama ho koi san ai dan chu amin ho hi phat ta anaki sunai phat ta anaki sun leise chungai I macha benefit amupu ne ai wangin pathinit wana choi sana asang pen anakoin mizo sen tuni amino ipha bangchun wana jong amino hi na chungki nalai dingain ama jong imuki nalai di we hitin achai lang hin singkatin leise chunga hin I pizza hi chehi hiti hamti mata arsar imu umin kumtam ta zawa imu ikipana umin ana kipana ding penchu van khopi pathin ana koi ana reserve chechu hung thu pi pending aita nai abul panakan seipu za ichanu isu pinu boinu athu simi hoi ta in ama koma kanalain Mars som nile sagi sang nile som kumachun hecha inei pu silonga pathin thu se achi ka in atepi aman anabuin chechu Mars 27 sang ni som ai ni som le ni ko bo akika umin ai nei pu hi April ha kol langa pathin thu se achina in April tarik som le gup sang ni le som hecheni chun teijang Burma sunga hecha chun in nei pu damlo na gang ta an thu in ang thi deni nei mi gama ga thia ji achun border kana hin pu do ji umloi ji chun mi gamang ki bui denin cha chun boinu hin naw sen anei zotil ai nei hechela ina chalin pen kum gu bo hin ani na chu kum thum bo hin athum na chu naw se nahi boinu nei seidana chun ai nei pun adal hanung kum sagi zo hin ama sang ni le som le guba ECTA MDIP asimlai ta achapa ani na kum tha manga pu te khochi ilama hong ki dini ta uchun to ya khi in ang thiki ni nai ai to ni so pinu hi kan sei nom na chu
tao na ngai gel do diu kanumin aman ai nei pu athi zowa chom khat zowa pathin a ki hu pina adon bona chi pi hami ti le kai nei pun ato ban kato zom dingai ti in bible sim dingin ang ki goin ECT MD anachain tun Korea aum lai ta ai igam sungu itale ama future ministry di tale chiho gel khona ji chun anana ngoli na hile ni kho so ta ngole ja chu gu thi ma bol thi ngai tapun ta san jo en lel ta ji chun aw yon an he do un doctor ki sanna pu ya ai wanga I ma cha na ti pun eche thu simo chu tu nai cha chun in za ui ka sinum chi pya boinu in phar khala testimony an se ki di chu ngai num din ka ging cha nei in nei puna dal ha zo mei thai khari jing la ya chapa ani na amilain an dal ha kinunga pathina re ki pi nai to ni ki pa pi bi nei to ni ka senu ju supite hin khuwa hi question ki hawe na question ki hawe ai wangin gal zona chilain thil khan ome a chaina kan se no me wang sit na nagelo hi nala da na thi mai le ki pa nai tho tho dingi sports men la pathina na ta san hoi ma ma khat tennis champion Arthur Ashe kiti pachu ama hi US Open champion Australian Open champion Wimbledon champion anahi in aina sanga jaku somge le thum kum chun lungchanglam operation abol lo thelo min cha jo thi san pi angain mem gela chun wang sit ta in thi san kipel a chun AIDS vei ho thi san khat an jaw khain hi cha ko na chun amazon HIV positive AIDS sa hungna in athiding in hung ta nai cha hi agado thil khat agado chamin iati le nang pen ta in hi che hi nan tu kha jing ham tia hi koi san do le ama ni tin don buni nei chapang million som nga hon tennis ang ki chemun chela a chun khangdong million nga to bangin tennis ang ki chem themun chehola a chun mi lak nga to bang professional tennis in ang ki chemuwin tengle mi sang som nga to bang chehola a chun sang som nga to bang hin circuit teju wanu le sinate head khama competition zau thei tournament zau thei sang som nga to bang ang ki chemun chehola a ku na chun Wimbledon ki chem thei mi som nga ang ki hleng do in chehola a chun mi libo semi final ang kayun tengle mini bo final ang ki chemun hicha champion kong ya Wimbledon cup ka ki dop lai chun pakai ieti le kei penta hicha nei koi ham ti ka dong khapui ati chu achuti le tunia cancer ka ve jong hi hilolo AIDS ka thi ding jong hi iti dana ti in ka dong pui ati chu na hoi ka sama mai ne English ataya sutso when I was holding a cup
I never asked God, why me? And today, in pain, I should not be asking God, why me? Na. Tenisong kichimpan sapang million som nga la a uim baldo na kichim thei som nga bo hung oma chela a chu mini bo final hung kaya cha chu ke champion kong ya championship cup kan doplai chun pathen iti dana ke penta kanati lo bang chun dunia hichenan na a nathu a ka umlain ke penta iti dana neil henam katipui atinai hin khoi hita ve thei hoding chun galzon umin setanin jong chao chu aloji a he lowe he chu tuni na gom lamin la chom tauti hin khoi koi son thum kati chu koi son khani don buna thum aum theye chom chakhat zowa don buna kimu hin khoa don buna kimu teng le hin khoa mu lo wana kimu ding chehoi ahi cha chun na do na ho don but na namu phading kiti tunin hoi tan ngai to itin taw na to thua na ngai to zama che ceremony khat veina na he thim lo jong le avelin ngai kinin na he thim to ka si teng le pathin na ki hopi te te di chen na he thim teng le hin khwa na to zo si akoi na ding aloji ta ding he pakai ang suwa iya kai aphai thì tao nó căn vấn đề hin các tao dâu tiếng lệ tôi ní cái point in a cover lâu rong a cover khá rong a bon na gel độ na dingin tôi lại là thắc khát là thắc lom hi lâu rong lệ ấy bà bà cái sát thắc khát chứ chứ ít chanu Mary wife hin anh sát ding hin ama sát dâu tiếng lệ vang chứ nangin na changa tao na cái man ham nang ki gel ha na nei thi umam che chu hitan tin kentun tauna kan nei ding ahi tauti hepa wan ka pau pathin tunin pathin na hi nahi akidang mama jengin leisi chu mi hem ten kathil chanu kathil to hoi nang thilgon ahi ka he them lo tengole hasian adi yong aum theye na chunga no na thei yong ome phun na thei yong ome iti dana mi che ipija ka chunga hlung ham ti ho jong nang ma ka do no mo jong om ji nei ai ba tu ni hin na do na ho don but na namu phading kiti he che thui kan sein pakai he cha ko ne nang lung se ta in he thim na nei pi uwa he che kan he chin tengole pakai hin khui kalson pi di dan kan he di wai tai ka ka na wa jong a chaina nui na dei ti ta san ta wing kating dunia ka pha nau gami gom thim ta jong le mol ka nga nei pui do na ding phat dei ti ta san na kan nei di wahin te le le se chunga kamu lo tam ta hi wana na anga kamu thau thau de ti pakai he che chu kan he chin te ngole kain kho wahin lung hai na lung mon na kipa na te te ding hai he che ding chun nangin he che thoi phathe hin bo din ka taw na hi teng le to hi la khat ka ngai din pakai ala simo jong nangin thugu gil ta na mu sai je in ka kipa u nei asading jong ka umun ka kipa u nei to ka ngai diu la jong in nangin phathe bo in lang lai ka ngai zo ti ngole ke hon jong kalung gil tawa kalung sunga ko na kadon but naw na koma taw na ka namun mo na kimana pakai nang ma kanai be na diwa he che thui phathei bu a lahi phathei bu dingin pakai jisu minin kaung taw na hi amen tun Mary wife la sadingin anakawuti Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ngày